Okay, class, good day. So, in this lecture video, ato itong i-continue itong last na akong lecture. So, about the plus plus and the minus minus operator. Again, I don't really know the exact term. Ano nila. Also, di mo po kayo siya gina-appeal ko lecture, pero I want to specifically introduce you this one because ga-encounter magid mo ani sa halos tanan looping. Okay, so the plus plus increments the value of I by 1 every time the statement I plus plus gets executed, while the operator minus minus decrements the value of I by 1 every time the statement I minus minus is executed. So, as indicated, no, pag makita ning I plus plus, okay, this is just a variable name ha, dili kinahanglan nga nag I diha. Basta once makitaan ni siya nga line, any any variable name nga na ay plus plus, ang mahitabo ani is your variable will be added with the value 1. Okay? So in this case, if your variable name is I plus plus, it is like saying I is equals to I plus 1. Ana na siya. So, murag shortcut lang sa C para at least nakasave mo time kaysa isulat din ninyo yung tibok operator here. Tapos, ang purpose ra is just to add one value. So, mani siya na siya murag shortcut na I++. The same with the I minus minus, no, or the variable. This is again a variable name, so di kinahanglan na I. So any variable name na inyong gusto dungagan og value. Kung minus minus, it's like saying I is equals to I minus 1. Okay, so gi-shortcut lang na siya. So that is the plus plus and the minus minus operator. Okay, so kung feeling ninyo, kung dungagan pa yun ninyo og I, basig makaingon mo nga I plus 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 is like equals to I is equals to I plus 2, di na siya, wala ni nag-exist. Okay, wala na nag-exist. Taman rata duha ka plus o duha ka minus. Okay, gets? Okay, very good. Now, diri mo maglibog. Okay? Ay, yes. Okay, so, diri tama. This one is a simple example of the plus plus operator. So, instead of writing here, uh, instead of writing here I is equals to I plus 1, so I plus plus ang iyahang sulat. The output of this is just printing the entire number from 1 to 10. So, nahitabo ani, okay, let's read the code. No? Ani man jud na ka class para makagets gud mo unsay dagan sa C. Dili mo diretso paran. Ino sa siyang ipadagan sa inyong brain. Okay? So here, this nag-initialize ta og loop variable, which is I. We initialize that into the value 1. Okay, i-reason ako na kay murag hugaw. Okay, so initialize ito value 1. Kadali lang class ha. Then, afterwards, once initialize siya value 1, nisulod ta sa while block. Okay, so nisulod ta sa while block, ang initial value nato sa ito ang I is 1. Okay, so 1 is less than, so dari na lang. So if 1 is less than or equal to 10, which is true, this will be executed. So I will be printed since ang I na to is equals to 1. I is equals to 1. Okay, kadali lang class ha. Okay, so nagka-technical problem sa ako ang recorder. Okay, so here, giprint na to ang ato ang I, which is initially valued 1.
Tapos, once na print, so this one, muna ni siya. Print na siya. Next is, ato na dayong gi-increment ang ato ang I. Again, this I is equivalent to I plus 1. So, what is our value of I here? Karon, so since ang ato ang I is 1 man, so 1 plus 1, this is now equal to 2. So, our next value of I is 2. So, since 2 naman, balik na diha sa taas. And this will be checked again. In this case, in this time, mga to ang I is now 2. Okay? So, ato na din sa check if it is less than 10. Since it's true, i-print na po niya, which is this one. Tapos, diri na dayon. Ang I na to diri is now equivalent to 2 naman. So, this will become I is equals to 2 plus 1, which is 3. Tapos, balik na po siya diri sa taas, which is ang atong value sa I is now 3, less than or equal to 10, and so on and so forth. Hangtod na magbalik-balik na siya, hangtod sa, ano sa man tamuundang, kano sa man imuhunong ning ako. Ano siya muhunong siya if ang ito ang I is now equivalent to 11. Okay? So, nanapod. Pasensya kayo. Okay. Okay, so once 11 na ang ato ang value sa I, muhunong naman mo false naman since 11 is not equals to 10. So, mundang na ang atong while block, ma-exit na atong code. So, in this case, tama na 10 ang ato ang na-print. Okay? So, untag na sabta, no? Alright. Okay. Next is this one. This is another example of using the plus plus operator. So, ayaw mo kahadlok, ma'am, nalagi na sa sulod sa kondisyon ang iyahang I++. Basically, parehara na sila ani. This one lang is mas tipid siya sa lines. Mas tipid po siya sa curly braces. Okay, so nara sa inyo actually, para sa inyo, mas dali na siya sabton. Kan magkanira ko, ma'am, if magpadagan kag similar ani nga code, inganira ako, kani marag lisod man sa sabton. Pero pareha ra gid na sila. I'm just introducing this para kung maka-encounter mo ani sa lain, no? O maka-encounter mo sa book or sa laing programmer, at least kabalo mo kung say pasabot ani. Kaya unsa may pasabot ani, same ra gihapon natong kaganina. But this time, naa sa while na diri sa while diri ang ato ang ato ang ato mo increment. Okay? Kasi ngalan gani ana nga part katong okay, update expression na part sa loop is naa mismo sa condition diri sa sulod. Again, unsa tong dapat important note sa while nga dapat ninyong hinumdumon? Anything that can become 0 can be put in here. Tanan mga conditions, no? Basta kay mahimo siya og 0, pwede ninyo ibutang diri. Okay? So, what happens is that ing ani manggod ni si I++, mo gini ang iyahang order. Mo gini ang mahitabo sa iya, okay? I++ is like I is equals to I plus 1. So, muna na siya kung giingon. Ganina. So, mo gina siya. Pero ang exact step ginia is this one. This entire expression is first, this entire expression here is kung unsay value sa I plus 1 mo niyang value. So, I plus 1 is what is, for example, tong I is 0, pareha ani, plus 1, this is 1. Diba? So, kaning I plus plus, ang value ani niya is 1. Okay? So, muna siya diri I plus plus less than 10. This is true because I plus plus is pila man. This is 1. Okay?
So 1 is less than 10. This is true. This will be printed. Next one, since ang atong I is now 1 naman, so plus plus, which is 2. Okay, so just think of this diri as this one here. Kani. Kung unsay value nga mogawas diri sa I plus 1, muni ang value ni I plus plus diri. Okay ba? So, the same ra gid na siya sa katong previous na example na akong gipakita. Mas compact lang ni siya. Okay. Okay, so natay ginatawag nga precedence, no? Precedence is like precedence pwede manggod ni si kaning kaning manggod si plus plus operator, pwede manggod ni siya mabali. Pwede manggod ngani. Pwede variable name plus plus. Okay? Pwede sad plus plus usa pa dayon ang variable name. Pwede na siya. Pero lahi-lahi na siya og lahi-lahi na sila og pasabot. Okay? So pwede sad katong minus minus, no? So vname plus minus minus ilang. So pwede sad vname minus minus diha. Pwede sad minus 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 vname. Okay, you can get sa ninyo. Okay, so kanay na problema gid sa ako ang device class. Dali lang. Okay, so nakuha ba? Murag ganang na problema ang ako ang device. Uturuan ako ha. So, pwede sad, pwede nga ang inyuhang variable name mauna, adi sir mag plus plus. Pwede sad na plus plus una, adi sir ang variable name. Pero laylay na siya o. Lahi na siya o pasabot. Pwede sad variable name minus minus. Pwede sad minus minus, adi sir ang variable name. Again, lahi po na siya og pasabot. Okay? So, inganing iyahang pasabot sa ilang kalainan. Okay. In the prefix version, so kani nga plus plus is the prefix and then kani nga kung una ang plus or una ang kaning mga operator adi sir ang variable name, it is called a prefix version. If una ang variable name adi sir ang operation plus plus, that is called the postfix version. Okay? Okay, so prefix is that the value of I is incremented. So, nahon niya og increment. And the value of the expression is the new value of I. So, basically, it first increments, then assigns a value to the expression. So, as the form suggests, unahon niya og add og value sa ato ang variable. Unahon niya add og 1. Tapos katong dayon nga output, katong nga value mo to ang bag-o nga value sa atong variable name. Now suppose fixed nga version, the value of I is incremented, but the value of the expression is the original value of I. So basically it first assigns a value to expression and then increments the variable. So una ni kaning una ang variable name ani sir ang operation is that ang kaning tanan operation here, no, ang una niyang igawas na value is ang katong unsa man ang katong um, original na value adi sir niya i-addan. Okay ma'am, hindi po lagi siya dili kayo may kasabot. Okay, so unsa man ni oy? Okay, so katong kadali lang ha.
Okay, so katong wala ka gets. So I check in nagdagan pa. Yes. So katong wala ka gets, this is an example of that. So you have here your two variable, the j and the k, which are both equivalent to 0. Now, if we print j, unsa man kaya'y output? Ani nakita naman ang output dire. So as you can see here, though j plus plus nato dire, ang giprint niya nga value ni j is still 0. Ngano man na. Again, kanira ang inyong i-remember. If kani ang form ang inyong makita, ang equivalent ani is like di sa niya di sa niya 1. Okay? Ang buhaton sa niya is katusang original na value ni j ang iyahang ipakita after ato usap pa niya dungagan og 1. Ana siya. Okay? So, mura siya ging ani. Siya ging ani class. Kani siya. So, ang mahitabo ani is that murag ing ani. Ang j plus plus is still equivalent to 0. Tapos, after this step here, step 1 man na siya. Sa step 2, yan na dahil ng adan og 1. So, ang ato ang j plus plus now becomes 1. Kaning isa, kaning plus plus k, ang mahitabo ani is that unahon niya og add ang 1 sa k. So, since k is 0, so unahon sa niya og add og 1. So, kani siya mahimong 1. So, sa step 2, mara gihapon plus plus k is 1. So, ing ana siya. Yan na iyahang difference. So, si j plus plus diri is still equivalent to 0. Panyagi, na pa siya sa step 1. Panyagi dungagan og 1. But the next gamit nimo sa j, na siya 1. Okay, kaya giada naman ni. So, murag yapon sa kanang iyang pormada. O, nasa si j, tapos, sa pala niya plusan. So, muna siya nga, ang iyang print diri is 0, tapos ang print niya diri is 1. Okay, na-update naman ang value ni j diri by the time nga niabot na ang code dira. Si plus plus k, as you can see here, plusan man niya daan si 1, addition niya gamiton. Plusan niya daan si k og 1, addition niya gamiton. So, in this case, giplasan na niya 1 here. So, munang 1 ang value diri nakita. And diri since naplasan naman niya diri daan og 1, so ang k diri is still 1. So, ing ani lang ninyo pag-unahon na. If you encounter this type here, unahon niya gamit si j, addition niya plusan. Kung kaninyo ma-encounter, plusan niya si k. Una, tapos i-disregard na to niya ang last na value ni k, kay giplasan naman niya. So, in this case, our k is now katunang giplasan nag 1. Okay? So, napa may pangutana ni just chat me. So, this is an example of that. So, unsa kaya output ani? I want you to analyze first. Pause the video and guess unsa kaya output ani. Okay, so na-pause na. So, unsa kaya output ani? Feeling ninyo? So, here, Rx is equals to 3, Ry is z, y, and z. Walay mga values si y ug z. In this here part here, atong gi-initialize na atong y into x plus plus. So what do you think is the value of y here? Since x plus plus man, so ang value ni y nato diri is still 3. So our y here is 3. Okay, ada ko ra lagi kaya kong agi. So na irison. So our y here is ry is 3. Okay? Pero sa sunod na itong gamit kang x, okay, may mo na siya 4. Okay. Plus-plusan man na to. So, in this case here,
atong z is atong gi-initializean og plus plus x. Since ang atong value diri after ani nga line, sa na may value sa atong x, after ani nga line, ang value sa atong x becomes x is equals to pila naman? Nahimo na siya og san siya? Nahimo na siya og 4. Okay? Pag human ani diri nga line, pag human niya gamit sa x, so na ni-execute naman na itong plus 1 dire. So ang atong x dire nahimo na dahil 4. Okay, so since our x here becomes 4 tapos gi plus plus x pag dire, unsa naman dahil na value sa to x? Our x now becomes, ang z nato now becomes 5. Diba? Sakto ba ko? So, uh, kung ato na din i-print, our x should be 5, our y should be 3, and our z should be 5. Okay? And it is correct. Sakto itong answer. So, 5, 3, 5. So, this is basically what happens. Uh, initializes x to 3. So, assign y the value we get by evaluating x plus plus. The value of x before increment. So, katong na-assign kay y is katong value of x before siya gi-increment. Before siya nadungagan ng y, which is 3. Okay. Since after aning expression is na-increment naman siya, so our value of x by the next line is now 4. And since then we assign z the value we get by evaluating the plus plus x. Since na-ada naman ni siya diri after aning line na increment naman si x, nimo na mag 4. And in this case, ato naman pong gi plus plus x wherein ato siyang giadan una at siya gigamit. So, since 4, giadan man una, nahimo na din siya 5. So, muna siyang 5 ang value ni z. And also, since ang value man mismo ni x ang atong gi-update, kay kani siya again, this is equivalent to like updating the value itself. So, ang x mismo, 5 gyapon. And our y is 3. Okay, so hopefully nakasabot mo, nakagets mo no sa pasabot ani. And the next lecture video mag ganing sample program ta sa while. Okay? So that will be all for this lecture video. Hopefully na may nasabtan class. If wala may nasabtan, please to contact me. Uh, 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 i-message ko ing na ko nga ma'am, wala gyud ko kasabot. So um, pwede ra gyud kayo na masabtan ra maghatag ra ko og another example. Okay, so that will be all for this lecture video, and thank